and thank you kay bisan ako maisog, nire-respect mo ako. Natuok ka man liwag. Thank you kay Babay na ko rin ipapasaya ko ni mama. Ay, hala? Bisan ako. Okay nyo. Bisan ako nanluluyan. Natuok ka di. Okay naman nito. Uy, ganun to. Ako yung sugarin na dahil. Lumaran ako na ikaw. Oo. Kwarta. Oo, be. Grabe. Malitaw. Be, always ikaw lang. Isa lang ako pero manasisinay mo. Kay, Sari nga, tabi-tabi apoy. tabi-tabi apoy, labay kita maganda ng pagtinong. Sana, happy ka, be? Be, happy ka? Oo, happy ka. Thank you. Sana naging happy ka matod yan ah. Happy ka man. Ano ko ba? Kasi saring ko. Pagbungutan la kay bisan. Bisan sugad na kita hini. Nakakaya. Amula na. Sunod na lang iba. Chat-chat na lang kami ni Rihanna. Oo. Kamu naman. Kaya magtitinong ako. Bigyan ko buhay ko ba yun? One aton birthday celebrant. Bot nga, Bi. Bot nga ka. Bot nga. Wala ba kayong mga kamay? Hello. Okay, next. Sige, i-turn around, B. Palibot tayo, Rihanna. Okay. Next, Alex. B, Renz, didila, anay. Didila, ha? Ayaw paglakad. Didala. I-dance, Alex. Dance, Ate Yana. Okay, lipot. Okay, next. Ian. Didila ha, ayaw ani palang ta. Ian. AKA Lolo Inding. Ate, ta. Side view. Ate Domingo, hingi! Okay, libot. Alright, next, Josh. Tirok lang ha, didala. Okay, next. Libot na Josh. Next, Yuhan. Bird, your name! Kapot na kapot. Yeah.
Okay, libot. Next, Andrew. Side view, be, side view. Kita Didi, kita Didi. Oh, you're next na. Okay, libot. And last but not the least, Herb Lyric. Oh, you dance, Atiana, dance. Iside view. Iside view, side view. Side view. Agree to. Maya. Okay, turn na, turn. Oh, makakarabi yan. Okay, para mata. So, requesting. Robert yan. Robert yan. Robert yan. Pirates. Bayot ko no. Happy birthday, Ariana. Happy birthday. Ate. Happy Happy birthday, Ariana. You speak properly, birthday. Ang perengta. Diana? Ariana. Happy birthday, Diana. Dito lang pag inuko yung humonhon. Happy birthday, Diana. Ay, very Oh, good. God, perfect. Oh, what about you? Happy birthday, Ariana. Liliyugon ko na yun eh. Happy birthday, Ariana. Iyo tubog-to pagod. Iyo pagod-tubog-to. Katabo na hiyap. Kaya nasa rin pa ako tama. Uy, Diana. What? Like this one. Di ka ma-swimming. Happy birthday, Diana. Oh. Di ka ma-swimming. Sige. Go. Happy birthday. Okay, sige. Picture. Baka dito. So, hi Anna, happy birthday. 7 years old ka na. So, I wish you the best in life. Sana maging mukha ka na bata kang tita. Sana di ka maging, I hope you're not mischievous, that stubborn. I hope that nawala yung ilaw. May you grow to be a more loving and smart child and continue to live life to the fullest. Happy birthday, B! And sana maging playmate pa kamo ni Gina. Parahan 7 candles ngayon, ayaw pagparuan yung candle, kaya natin birthday celebrant ang maparong ito, okay? Didi na. Ako ano na labi, didi na, didi na. Okay, next, let's have Abby. Pwede man after message, maparong na iya. Sige, ipablow, ano yung tubig, ipablow. Kay mahangin. Okay. And then, didilaan ni Ate Melissa. Okay, what will you say to Ate Yana? Oo, maram kami
upcoming birthday niya na. Ano ni masisig mo? Next, i-gokol na ikaw, okay? Friends. Oh, Franny! Friendly like your friend. Your best friend. Happy birthday, Friendly. Happy birthday. Sige na. Shy here, shy. Happy birthday, friends. Okay na siya. Okay, next. Parang na. Sige, later na lang. Gia! Okay, let's song Gia! It's your turn na. It's your turn. Come here. I-remind niya ako parang kandila. Okay, go. Go to Ate Yana. Sabay na lang sila Pia. Sabay na lang ni Pia. Para sabihin ko. Sige, Pia and Ate Pia and Gia. Hindi ko na yung api. Ay, nagsisina. Sige, message ate. Happy birthday, Rihanna. Happy 7th birthday. I hope you grow up I hope you grow up well, and I hope you'll be able to achieve your dreams and everything you aspire to be. Happy birthday. Happy birthday, Rihanna. Alright, next, let's have Charlene. Very good. Charlene? Charis! Nalilipat na ko, di ka damo naton. Buyag. Message. Happy birthday, Rihanna. Okay lang. Okay. Sige, blow. Ate Yana, blow. Okay, next. Barbie. Message. Okay, sige. Ikaw na lati. Ate, repeat ko no again Sige, niya go. kan. Blow. Ay, susunod kita to celebrant. Okay, next. Charlene. Happy birthday, Rihanna. Today is your day. You deserve Wow, it. chat GPT. Wow. On your special day, I hope you enjoy your day and never stop being the amazing girl you are. I love you. Kabog! May pa-chat GPT! Okay, next, Asmin! Buti na prepared. May litanya. Sana maging boto ka kanyang mama. Pag-eskwela mo, opa, yung uyam. Tatandaan ko yung sinabi mo. Tatandaan ko yan. Ano masunod di ko ani isang gri. Tapos na. Tapos na ka na. Tapos na mga. Happy birthday, Rihanna. Ano ba rin? Let's not go yan. You say something. Thank you. Okay, pakikadian ng igba for the
ano mo, pain mo. Dali ka mamalangan, tapos pag binutan ka mo mamalangan, wala. Perb, in the absence of Ate Marie. Uy, iya ito. Awi ito? Ay, din Ate Marie. Amo ito. Sige, sige. Oh. Ay, pag pinanigawag ka ba kay Lolo Rudy? Dahil ka pa nagkakaluhinin ka ng 1991? Message again. Okay. Uy, sabi ka mga swimming. Message to our Love you. Love you. Next, Gia. Come here. Happy birthday, Rihanna. Di ba tawag ni mo iyan eh? What will you say? What will you say, Rihanna? Thank you. Thank you. Okay, next, Princess. Thank you, Ate J, Ate Jaya. Happy birthday, Tian. Okay, next, Alex. Happy birthday, Tian. I love you. Oh, be a good girl, I love you. Perfect. Okay, next, Mabi. What's up, Yana? Happy birthday. What's up? Kailan? Sana maging healthy ka ba? And sana... Manila. Tara, mag-eskwila ka nito ha. Wala na Happy birthday, guys. Okay, next, Tintin. Gawa, titintin na Mapre mo rin yung surod na nga, ba't ko inin? Amin. Happy birthday, Rihanna. Pagka-eskwila, tapos pag-iartuhin pagkalit ko direct ka alaksin. Contractor. Nakapati, pag inati ko ng pagkaon, kaya diri ka hanakin? Contractor. Okay, hi naman. Baka niya kayo magpipicture pa. Picture. Agi, may dahil kita nga ni mga anak yung contractor. sorry. Nangirit. Picture. Yung. Ha, ano yung regalo? Part nga ni program, may regalo ito. Pagmamahal na. Sis, diri to also. Sige, ay, wali pag-inom kuya. Piki ka man. Mauhaw na good. Dili ka mo linya, Rihanna. Kompleto na? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, in my count. And 3, 2, 1. Happy Rihanna. Ubusay. Okay talaga, Tiana. Ay, pagbuot. Kaya di ka mo nag-prepare to. Nahubog? Okay, di rin pa tapos nila. Magme-message pa ka mo. Mareklamo. Kutligon. Kung ini, alphabetical. Alphabetical, mareklamo kung Aquin, Astorga, ako lagi pitong letter A. We will start with Clem Justin. Astorga, baya A, letter A. Ay, pag... Tanga, nauna ng letter S na AS, no, di ba? Kinuha ka, Didi. Sige. Message na, ano ba to? Hindi rin kawin celebron. Pida-pida ka man. Hello, check. Hello. Makanta ko? Happy birthday. Nay, nay, nay. Be. Rihanna. Happy birthday. Anak akong gift be ha. Ato pa na. Pare pa i-deliver na. Parcel. Dali kay on the way na ko no. Happy birthday be. Ang love to be. I love you. Okay, thank you. Let's have Jo Marie. Mark Noon. Happy birthday.
Wala. Grabe! Ano yun nga ni pastigay lang ito? Pag-message, haray na. Next, Mark Don. Ay, pagtago, bis lang kita ang pinakaguti na nakikita mo ito. Yana, happy birthday. Ang laki ng ambag ninyo. Pati pag-great halipot. Baba. Happy birthday, Yana! Birthday. Happy birthday sana. Ito ni mo pagiging sweet. Dili mo batasan ha kay mo pa ito. Happy birthday, be. Ay dali nagay ko kay wala pa trabaho. Next, Kuya Milo. Ay, wala ba? Happy birthday, be. Salamat ha. Next, Kuya Bibi. Nangangarap ang hulog. Happy birthday, Yana. Next, President Duterte. All the way from... Balitaw, I want to say lang happy birthday Yana and I wish you kumitaas ka. Dili ko marisin mga Balitaw, sana may sumunod pa na birthday. Happy birthday. Ang message ko na ni Tito Jake, niyan dala ko no kung mabugi yan. Sugad ba? May gift. Okay, photo opportunity, Anay. Ano na yung baso? Ikaw na yung baso, Didi. Why did you? Why did you buy that? Tiana, pag-ilog ba ni na regalo, sana bigyan na sinani mo lulingin. Hoy, ano ito? Ano pa? Happy birthday, Yana. Thank you, Tito. Next, Bagares. Hoy, picture pa! Dito, picture pa! Happy birthday Yana. Ang anak ko wish mo. Matapad ani mo wish. Ano to ni mo wish, di ba? Magdada kang bugso sige kaning mama. Ha? Wala lang. Ayang regalo kay. Diyan ni maram nga entra na ng treasure. Tigdalay ni luwas, nga lang nga adlaw. Sorry. Okay, next. Let's have Ian. Ayaw man ikaw pag-irayo, may mapicture pa. Kanya riyan, magagamit niya para pag-iswila mo sana makauman ka. The same is true with you, baby boy. Kanya na, alam mo, rigatag mo ako. Next, Linlin. Happy birthday, Yana. This gift may always remind you to walk with confidence yet to remain humble. Sana maging strong ka para sa rin mo mama pag-eskwela. Tapos iniya nga gift is, nagpakiana ako rin mo mama kung ano rin mo size kaya regaluan ko ikaw notebook. Happy birthday, Yana. I love you, baby. You ask mama. Next, Josh. Napulingan siya. Turugin, Josh. Pulingan. Pulingan. Ayaw pagtuok. Napulingan tayo. Napulingan. Sorry. Sige, ano na yung message? Okay na ito. Ayaw na pag... Hindi natutok talaga yan. Hindi kayo mo kasi ipapagyakan. Ano na yung mag-gift? House and lot. Sige. Napulingan. Ito, yung binadlock. As a supportive mother. Uy, luling din yung pinatuok. Awagin mo. Ang butiya. Sige, iyak ko na message. Happy birthday, Yana. Sana di na kita mag-inaway. Sige, balik. Ang tabi. Next, Tintin. Sige. Next. And then, Chris. Ate. Ako? Uy, no? Mabi. Ikaw ano yung Mabi?
Gabi na! Happy birthday ako lang. Oo. Day, politihon. Happy birthday again and again. Again and again. Happy birthday, Adriana. Actually, pakulap lang ko pakasabot na ito na ko ang treasure. So, ano akong gibuhat, nag-research na lang ka Google kung ano igahatag. Nasa nito ang Google, ihatag ko no, ha, celebrant, ito magagamit niya, bisan dumako na hiyang. Gagamitan niya kung may sipon niya. Okay, thank you, 7 treasures. Gadiyan ka mo igbaw para hand photo opportunity. But nga, kulang, di din iba. Lolo Ingging, okay na kung duduha nga Lolo Ingging, adi. Okay, ready? 1, 2, 3. Pasapa. 1, 2, 3. Okay. Last but not the least are the 7 bills. To start with, kasi mga 10 kids sulod to nila. Priority line, sige lang. Sige lang, it's your turn. Happy birthday! Kupaya ni mo pag-school. Pero may top 1 ha. Tapos, very good girl ha. God bless. And I love you. Okay. Next, Tita Karen. Oh, seniority. Rihanna, happy birthday. Tikang hanimo ang pag-anak kaimo. Natin mga bear brand. I hope na you'll grow up to be a good girl. Maging successful ka pa mo life, study well, and para ma-achieve mo yung mga dreams in life, ha? Para sunod, ikaw mahatag na ako yung Bear Brand. Okay? Happy birthday. Love you. Next, Romnick Aquin. Ngayon ka kakalagyo. Imo birthday ka mo, naka-red. Hulo yun. 7 bills, 37 balisong-song. Hi! Ate Yana, happy birthday. Sana diri ka maging pasaway. Pagsupo ka niya muna na ya. Ha? Pagsupo ha? Takay sopo daw iya. Pagsupo ka niya muna na ya. Ayaw dong. Oh, diri happy birthday. Ate Yana, mahal. Thank you. Next, Tito Maynard. Di mo siya maluloko. Ninong ini, Ninong. Di mo siya maluloko. Happy birthday. So, Sereso. Ano ba ito? Pagkakit ka mo. Don't go so fast. Enjoy every moment you have with your families. Seres. So, just be a good girl and good health. Thank you. Nag-English. Tito Rico, ma-pressure ka. English. Oh, contractor ba ya? English inin. Happy birthday, Ate Yana. Aniya to daddy too. An akon la tumuod ka permi ay mga auntie, tita, ay mama. Punta mag-enjoy kaya Ay, pagtuon! Yan, kaya ito anak-anakan. Ano po ba? Yan na baby. Second born. First born. Yan talaga ni daddy ito. para makuha-inform mo first na yung bugto. Happy birthday. Ano yung kiloko? Hugnot ba yung hugnot? Mahugnot ka. Awaray? Oh, sige, go. Okay, last is, wala man nga niya kung pati sa kunala. Okay, nasa rin kasi iton, ato na ha, Nigeria la, ayaw na kita ito pag pinamili. So, nasa rin
kasi it's too dull kung egg ko kaniya haampaw. So why not kuno make it something iba naman. So asya to kagabi bisan gipipinay mo pa kung tono ni Tita Manilin. Hain ni nga Manilin ini. So gin-insert ko talaga ini paghimuhin money bouquet. So ginpicturean ko lat ini ginsan liwat ha iya sari ko adi naginhimo na nasaring hiya nga kulang man kunon shin. Sari ko ni mirong kompleto ito. So adi na. So my message for you Yana is sari pa man Tito Rico, don't grow up too fast. Just enjoy your childhood. Just enjoy in school. Ayaw pa pressure. Bisan waray honor, importante makatapos. Nakuha ati Yana? Ha? Just enjoy every bit of your life. Kay iba na dapat nga stage on imo yan na. Okay? So happy birthday and I love you. So adin akong gift. Dito mo! Sige. Ang amon gift ning amon gift. Picture. Picture. Tito Tamtam, na ano ka ba? May dala pa lang ni El, Jerome. Okay, ito! Ito na ang pakahalo ka din eh! Awali naman! Ano yan, si Karin? Ay, wala si Karin. Okay. 1, 2, 3. Yay! Alayan, Ibi! Alayan, Ibi! Yan na, nakaporta ka na. 1, 2. Okay, yay! Sabot naman yung muna. Uy, di pa ho. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Okay, go. Yay! Again! One more! Ano ko? Kung ano yung imugin, tino ka rito Japan, ako na itong imugin message. Sige, so na. Your body so stick, and baby, come, it's all I want to eat. Yeah. Paglatit to, kasi yung bado. Apil. Wow! May samot, may say! Dali na. Sayang team outfit. Dali na. Dali ka. Wala na. Uy, marunong ka eh. Uy, Apil. Sayang nga. Mainay ka na eh. Dali na sa'yo, timbado. Adali, lang, adali. Sanay ka naman! Nagkikinurungan ka sa kabataan!